बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी सगी माँ ही मेरी सास बन गई, मगर कैसे? मेरी शादी को 4 साल हो गए जब एक दिन मैं अपनी सास के पास बैठी थी। वो मुझे कुछ बता रही थी, मगर मैं ना जाने किन ख्यालों में गुम थी। उन्होंने जब देखा कि मैं किसी सोच में गुम हूँ, तो बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते कहने लगी, बेटी, क्या बात है? क्या सोच रही हो? मैंने उन्हें बताना शुरू किया कि मेरे साथ हुआ क्या था। मेरा नाम सानिया है। हम 4 बहनें हैं। भाई नहीं था हमारा। अब्बा आर्मी से रिटायर्ड थे और डिसिप्लिन के सख्त पाबंद। उनकी ये आदत अम्मा में मुंतकिल हो चुकी थी। जहाँ एक साथ रहते हुए एक दूसरे की आदत हो जाती है, वहीं कुछ आदत भी एक दूसरे से ले ली जाती हैं। जैसे कि मेरी अम्मा, लगता है कि वो भी अब्बा की आर्मी में कोलीग रह चुकी हैं। मैं बहनों में सबसे बड़ी थी और बड़ा होने के नाते वो आदत सबसे पहले मुझ में ही मुंतकिल होनी थी। जबकि मुझे ये पाबंदियाँ, ये असूल, ये डिसिप्लिन सब अच्छा नहीं लगता था। मैं तो आज़ाद फिजाओं में उड़ने वाला पंछी थी। मगर फिर वही असूल कि बेटियाँ ऐसा नहीं करती, वैसा नहीं करती। मैं अक्सर चिढ़ जाती कि अम्मा, आखिर इतनी सख्ती क्यों? तो उनका हमेशा यही जवाब होता कि तुझे जो आज सब ये पाबंदियाँ और सख्तियाँ लगती हैं ना, कल को यही सब तेरे काम आएंगे। मैं भी हंस कर कह देती, कल किसने देखी है अम्मा? अरे मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारा भला ही चाहूँगी ना। और हम ये सोचती रह जाती कि इसमें क्या भला है हमारा। पढ़ाई में हम चारों ही अच्छी थी। पढ़ाई के साथ साथ अम्मा हमें घर के कामों में भी लगाए रखती। ये नहीं था कि सारा काम हम पर थोप दिया जाता, बल्कि खुद भी साथ साथ रहती और हमें सिखाती। मैं शुरू से ही नींद की शैताई थी। अगर कोई ये कहे कि सोना ही मेरा पसंदीदा मशगला था तो गलत ना होगा। मगर मेरी यही आदत अम्मा को खटकती। फजर के बाद वो हमें दोबारा सोने न देती कि फजर के बाद सोने से घर में नहूसत होती है। अगर छुट्टी वाले दिन मैं कुछ नरमी की दरख्वास्त कर देती, मगर नहीं जी। अरे एक दिन सोने से क्या हो जाएगा, बस आदत खराब होगी, लिहाजा उठना पड़ता। हमारे घर आने वाले सभी लोग हमारी बहुत तारीफें करते कि कलसूम की बेटियां तो खूबसूरत होने के साथ साथ सलीकामंद भी बहुत हैं। हमारे घर में मजाल है कि यहाँ की चीज़ वहाँ रख दी जाती। अब्बा भी बहुत गुस्सा करते थे। उन्हें भी हर चीज़ अपनी जगह पर ही चाहिए होती थी। मुख्तसर ये कि हम बहनें अपने आर्मी वालिदैन के ज़ेरे प्रेस बहुत ट्रेंड हो चुकी थी। अब शादियों की उम्र हुई तो बहुत सारे रिश्ते आने लगे जानने वालों के। मैं चूंकि बड़ी थी तो इब्तदा मुझसे हुई। मेरा जहाँ नसीब था वहाँ हो गई शादी। मेरे शौहर 3 भाई ही थे, उनकी बहन नहीं थी। मेरी सास जोड़ों के दर्द जैसी बीमारी में मुब्तला थी, इसलिए घर के काम काज के लिए नौकरानियाँ थीं। अब मुझ जैसी लड़कियों को कहाँ घर के कामों में किसी बाहर वाले की इन्वॉल्वमेंट अच्छी लगती थी। लड़कपन में तो ये सब जैसे तैसे करके कर लेती थी। तब बहुत दिल करता था कि नौकर चाकर हूँ और मैं शहजादियों की तरह रहूं। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसी आदत हो गई। और फिर अम्मा की ये बात कि खाने में बरकत तभी होती है जब घर की औरत खुद खाना बनाए। ये मेरी अम्मा का ख्याल था, हर किसी की सोच
مختلف ہو سکتی ہے۔ اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ دکھا دیا جائے تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ میرے والدین کوئی ظالم قسم کے تھے۔ میرے سسرال آنے کے بعد جب سب ذمہ داریاں میں نے باہوشی قبول کی اپنی عادت کے مطابق، شوہر تو خیر اپنے ہی تھے، دونوں دیور بھی مجھے اپنی بڑی بہن کے مرتبے پر فائز کر چکے تھے، یعنی میں ان کی بہن بن گئی، اور سب سے بڑھ کر میری ساس میرے گن گاتے نہ تھکتیں۔ جب کبھی میں سسرال کی مصروف زندگی سے کچھ وقت نکال کر اپنے میکے جاتی تو تب میری اماں میری خوب ناز نہرے اٹھاتی۔ میں حیران ہوتی تو وہ کہتی، اب تو بنتا ہے نا بھئی، تم چاروں کی تربیت تم پر سختی اسی لیے ہی کی تھی کہ بیٹیاں ہمیشہ بابل کی دہلیز چھوڑ کر پرائے گھر جاتی ہیں۔ اگر ان کے والدین خصوصاً مائیں ان کی تربیت اور کردار سازی نہیں کریں گی تو سسرال میں مشکل پیش آ سکتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ جو بچیاں گھرداری نہیں کر سکتی وہ گھروں کو جوڑ بھی نہیں سکتی۔ ان کی پہلی ترجیح علیحدہ گھر، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو علیحدگی۔ اور میں ان کی اس بات سے 100% متفق تھی۔ ایک دن ایسے ہی میری ساس اور میں بیٹھی تھیں، روزمرہ کی گفتگو ہو رہی تھی۔ میری ساس سے میرے تعلقات بالکل دو سہیلیوں کی طرح تھے۔ میں انہیں نہ صرف اماں کہتی تھی بلکہ دل سے مانتی بھی تھی، وہ بھی مجھے بیٹی ہی سمجھتی۔ میں اکثر گھر کے کام سے فارغ ہو کر ان کے پاس بیٹھ جاتی اور ان کے بچپن کے قصے سنتی۔ آج بھی وہ کوئی واقعہ سنا رہی تھی، جبکہ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ سب میرے والدین کی تربیت کا ہی اثر ہے کہ میں اس طرح اپنی ساس کے ساتھ بیٹھی خوشگوار موڈ میں یوں باتیں کر رہی ہوں، جبکہ آج کل تو ہر گھر میں ساس بہو کے جھگڑے اور نہ جانے کیا کیا سننے کو ملتا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے میکے کے سکھ کے ساتھ ساتھ سسرال کا سکھ بھی دیا ہے، اور یہ سب میری ماں کی تربیت کی وجہ سے ہے۔ کیسی لگی آپ کو کہانی؟ ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ